chini haste tipra engkha hapung hatai bai gedaljak amoni bagino chini hasteo tuini bial enggi manu hayake ba enggi chongo amoni no katirinani bagino hayake ba tui kahamke lukurogni thani sogoirinani naharmung bai haktoni PM Narendra Modi ni kaisa project ni bisingti klaye bisingo klainai ambasa bukhastini Komlasara bisini Donchara amchayo kaisa water set jatra hayake ba water set ni tangbutang chengsari mani panda klaijaka tini kaisa nachitok pandani bisingti klaye tini o pandani bisingti klaye no water set ni bagai kaisa holong thai kaijakbani bisingti klaye tini bumi pujon klaijaka o pandani bisingti klaye tini ni o pandano puilano jati sokmani bisingti klaye chengsari o আমচাইনিনো MLA চিত্তরঞ্জন দেববর্মা অবনি লগি তিনি ওর নাচিতক পান্দাও ফাই মানজাক ফাইবায়ো বুখাস্তিনি দালবিদাল বেরেমনি লুকুরক অবনকালে তিনি ও পান্দাও নারায় অক্রাঙ্গৈ টংখা আমচাইনিনো আম্বাসা আরডি ব্লকনি BSC চেয়ারম্যান পরিমল দেববর্মা আকন সংনতিयै আম্বাসা পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারম্যান যুগ হিমালি দেববর্মা আকন সংনতিयै ও পান্দানি Narwai engge manjak khatini dolai zonal committee ni chairman hayake ba o project ni naikol phang o amchaini Premlal Mol somsong kaisa norok jotono saiman naihni angka kelayo je water set yatra khaimani tini oro chung puran ono inauguration khaika tini inauguration ni pore no koi din bisingo omo je tongmani mo kaisa water set ni farm port khaijang nai 2022 mai kayai jeng sate na hambai mario sini Rajya Sarkar Kendra Sarkar no je specially sini ambasa RT block by khobjak o duita village committee bisingo Jiolsara ebong Komlasara village committee o je integrated water set management project tai tabung ni je water set project ni o scheme chunori mani bagai brono pipeline hambai jung ese kaisa committee ni enggai brongna hambaya paro tai oron norok ni sojugita chungnayo gobang ma o project ni chung samung khairi manu norok nukhana o project ni chung livelihood ni hoite gobang ma borong no chung pun bakha musuk bagai rikha erpore ni silai machine bagai rikha takum to amoni bhadebo chung gobang ma kotor je water set pon tai chekdam erpore ni mai khaidani bagai farmer agri channel je CC by cement by concrete khai chung khaimaro norong nukhana an bagai no norong no pipeline hambai mari chung ekotama tongnai